எரேமியா புத்தகத்திலே இருந்து இந்த பகுதி வருகிறது. யெரமியா පොතේ මේ කොටස පැමිණෙනවා. ஒன்பதாவது குறிப்பாக நீங்கள் இந்த திரையிலே பார்க்கலாம். You can see this as point number 9 and it's Jeremiah chapter 4 and verse 13. ඉතින් 9 වෙනි කාරණාව හැටියට ඔබගේ තිරේ මේ කාරණාව දිස්වෙයි. එය වෙන කිසිම දෙයක් නොවේයි. යර්මියා පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 3 වෙනි පදය. No, I think there's a Are we right here? எரேமியா 4:3 வாசிங்க பார்க்கலாம். Sorry. மூணாவது வசனம் 4:3 வாசிங்க. මක්නිසාද ස්වාමින් වහන්සේ යුදාහි මනුෂ්‍යයන්ටත් යෙරුසලමටත් මෙසේ කියනසේක. කටු අතරේ නෝපුරා පුරන්බිම කොටා ගන්න. யூதா மனுஷரோடும் எருசலேமியரோடும் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், நீங்கள் முள்ளுகளுக்குள்ளே விதையாதிருங்கள், உங்கள் தரிசு நிலத்தை பண்படுத்துங்கள். For thus saith the Lord to the men of Judah and Jerusalem, break up your fallow ground and sow not among thorns. அன்பானவர்களே, இந்த வசனத்தை சும்மா வாசித்தால் விளங்காது. ප්‍රේමාන්තනේ මේ වචනය නිකන් අපි කියවනම් අපිට වැටහෙන්නේ නැහැ. We would not understand this if we read it peripherally. We need to know the context. அதனுடைய அமைவிடத்தை நோக்க வேண்டும். පිළිබඳව තිබෙනවා පසුබිම අපි හොඳින් තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. யூதா ராஜ்யம் பாபிலோனுக்கு அடிமைகளாய் போக முன் கடைசியாக எரேமியா தீர்க்கதரிசி வந்து அவர்களை எச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். දැන් යුදා දේශය බාබිලෝනියට වහල්කමට යන්න කලින් යෙරමියා කියනවා අනාගත වක්තෘයා පැමිණ අවවාද දෙනු ලබනවා. Now Jeremiah comes just before the tribes of Judah and Benjamin, the nation of Judah, went into exile into Babylon in 586 BC. So here is a prophetical warning. ஒரு தீர்க்க தரிசன எச்சரிப்பு. දැන් මේ අනාගත වාක්‍යයෙන් අවවාදයක් ලබා දෙනවා. முள்ளுகளுக்குள்ளே விதைக்காதே. කටු මත වපුරන්න එපා. Do not sow among thorns. இப்போ கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு இதனுடைய ஆழமான அர்த்தங்கள் சும்மாவே புரியும். කිතුණුවන් වන අපිට මේකේ මේ ගැඹුර අපිට නිකම්ම වැටහෙනවා. Christians already know a great deal about the sowing and thorns. Now, sowing and reaping is a biblical Christian principle in giving and receiving blessings. விதைப்பதும் அறுப்பதும் வேதத்தின்படி கொடுப்பதும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதும் என்று நம்மில் அநேகருக்கு தெரியும். අපි බොහෝ දෙනෙකුට දන්නවා වපුරන එකත් ඒ වගේම නෙලා ගන්න එකත් ඒ අපි දීලා අපි නැවත ගන්නවා වගේ ඒ වචනයක් සඳහන් වෙන්නේ. விதை தேவனுடைய வசனம் என்ற பிறகு புதிய ஏற்பாட்டுக்குள்ளே வரும் பொழுது பார்க்கவும் போகிறோம். වැපිරීම කියලා කියන්නේ අලුත් ගිවිසුම තුල දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියලා අපි බලන්න යනවා. We are also going to see later in the New Testament, seed also represents the word of God. Anyway, a seed is a good thing, right? விதை என்பது ஒரு நல்ல விஷயம், சரியா? ඒ කියන්නේ මේ වපුරනවා කියලා කියන්නේ බීජය කියලා කියන්නේ හොඳ යහපත් දෙයක්. அப்போ விதையை நாம் விதைத்தால் බීජයක් වපුරන විට அதிலே இருந்து ஒரு பலன் வரும் என்று தான் விதைக்கிறோம். එයින් අපිට යම්කිසි ඵලයක් ලැබෙනවා යන්න ආකල්පය ඇතුව තමයි අපි වපුරන්නේ. When we sow a seed, we sow it in order to reap the harvest. So sowing could be any good thing that you sow. விதைப்பது என்பது ஒரு நல்ல எந்த ஒரு நல்ல காரியமாயும் இருக்கலாம். වැපිරීමේ අනුව ඕනම හොඳ යහපත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. உங்கள் பணத்தை நீங்கள் விதைக்கலாம். ඔබේ මුදල් වපුරන්න පුළුවන්. You can sow the seed of money. You can sow the seed of energy. உங்களுடைய சக்தியை நீங்கள் விதைக்கலாம். ඒ වගේම ඔබගේ ශක්තිය ඔබට වපුරන්න පුළුවන්. உங்களுடைய சிரமத்தை நீங்கள் விதைக்கலாம். ශ්‍රමය. ඔබේ ශ්‍රමය ඔබට වපුරන්න පුළුවන්. You can sow your efforts. You can sow a lot of you can sow your talents. உங்களுடைய தாளந்துகளை, திறமைகளை நீங்கள் விதைக்கலாம். ඔබගේ තලන්තය වගේම ඔබගේ හැකියාවන් ඔබට වපුරන්න පුළුවන්. எதை விதைக்கிறீர்களோ அதை அறுப்பீர்கள், அவ்வளவுதான். මොන දෙයක්ද ඔබ වපුරනු ලබන්නේ ඒ දේ ඔබ නැවත නෙලා ගන්න යනවා. Whatever you sow,
shall you reap. And if you sow sparingly, you shall reap sparingly. If you sow bountifully, you reap bountifully. சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான், පොඩ්ඩක් වපුරන එක්කන ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් නෙලා ගන්නවා. பெருக அதிகமாய் விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான். ඒ වගේම අධික වශයෙන් වපුරන පුද්ගලයා අධික වශයෙන් නෙලා ගනු ලබනවා. ஆனால் கெட்ட விதைகள் இருக்கின்றன. கெட்ட விதைகளை எவனும் போய் விதைத்துக் கொண்டிருக்க மாட்டான் அல்லவா? හැබැයි නරක වැපිරුමුත් වෙනවා. හැබැයි කිසිම කෙනෙක් ගිහලා නරක දේවල් වපුරන්න යන්නේ නැහනේ. There are bad seeds, but nobody is interested in sowing bad seeds. So when you talk about sowing seeds, you automatically talk about spiritual things and good things. அப்போ விதைப்பதை பற்றி ஆண்டவர் பேசும்போது බීජය පිළිබඳව බීජය වැපිරීම පිළිබඳව දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන අවස්ථාවේදී நல்ல காரியங்கள் ஆவிக்குரிய காரியங்களை தான் சொல்லுகிறார். යහපත් දේවල් ඒ වගේම ආත්මික දේවල් තමයි උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ. அப்ப ஆண்டவர் நமக்கும் எச்சரிக்கிறார். ඉතින් දෙවියන් වහන්සේ අපිටත් අවවාද දෙනවා. நீ விதைக்கும் போது முட்களிடையே விதைக்காதே. නුඹ වපුරන විට කටු අතරේ වපුරන්න එපා. So God is prophetically warning us, hey, everybody listen to this. Something surprising is going to come to you, hit you on your face. உங்கள் முகத்துல வந்து ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் பட போகுது, மோத போகுது. ඔබේ මුහුණ ඉස්සර ආශ්චර්යමය දෙයක් ඔබ ඉස්සරහා පැමිණෙන්න යනවා. So when you sow, you don't sow among thorns. இப்போ இயேசுவின் தலையை முள்முடியோடு பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும்? දැන් යේසුස් වහන්සේගේ හිස මේ කටු ඔටුන්නක් එක්ක බලන විට කෙබඳු හැඟීමක් අපිට දැනෙන්නේ කොහොමද ඒක තියෙන්නේ? How would you feel when you look at Jesus' head with the crown of thorns? Now, who is Jesus? The Word became flesh. The Word. இயேசு என்றால் யார்? வார்த்தையானவர், மாம்சமாய் வந்த வார்த்தையானவர். යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ කවුද? උන්වහන්සේ වාක්‍යano මාංශවත් වී මේ ලෝකෙට පැමිණුණා. தேவன் மனிதனாய் வந்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ මිනිසෙක් ලෙස පැමිණියා. God has come as a man. Who? It's Jesus. அது இயேசு. ඒ යේසුස් වහන්සේ. அப்ப இயேசுவின் தலையை பார்த்தால் යේසුස් වහන්සේගේ හිස සිරස දකින විට அதில் என்ன தெரிய வேண்டும்? එයින් අපිට මොකද්ද වැටහෙන්නේ? வார்த்தை, වචනය, தேவன், දෙවියන් වහන්සේ, தேவனுடைய ரட்சிப்பு, දෙවියන් වහන්සේගේ ගැලවීම, பரிசுத்தம், සුද්ධකම, எல்லாமே நல்ல விஷயங்கள். හැම දෙයක්ම යහපත් දේවල්. So when you look at the head of Jesus, you see the Word, you see God, you see the heaven, you always see everything positive. And then you see, when you look at that head with the crown of thorns, ஆனால் அதே தலையை முள்முடியோடு பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும்? නමුත් ඒ හිසම ඔබ කටු ඔටුන්නත් එක්ක දකින්නකොට ඔබට කෙබඳු හැඟීමක් දෙන්නේ? அசிங்கமா இருக்கும். ඉතා ජරාවක් ලෙස පෙනෙන්න යනවා. அந்த அழகை இந்த அசிங்கம் மூடி போடும். ඒ ලස්සන දේ මේ අප්‍රසන්න දේ විසින් වසාදමනු ලබනවා. The beauty of that head is distorted, marred by this ugly thing. இதனால் தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், මේ නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ வார்த்தை என்னும் முத்தை கொண்டு போய் பன்றிக்கு முன் போடாதே. වචනය නැමැති මුතු අරන් ගිහිල්ලා ඌරන් ඉස්සරහා දාන්න එපා කියලා. That's why in the New Testament God says, don't put the pearl of the word of God in front of the pig, because the pig doesn't know the pearl, the worth of the pearl. பன்றிக்கு தெரியுமா அந்த முத்துக்களின் மகிமை? දැන් ඌරට දන්නවද මුතු කොච්චර වටිනවද කියලා? வேதத்திலே இல்லை. கழுதைக்கு தெரியுமா கற்பூர வாசனை? දෙමළෙන් කියනවානේ බූරුවට දන්නවද මොකද්ද කற்பූරම කියන්නේ? හඳුන්. හඳුන් සුවඳ බූරුවා දන්නවද කියලා දෙමළෙන් කියමනක් තියෙනවා. දැන් ඒ කියමන බයිබලේ නෑ. அந்த வார்த்தை வேதத்துல இல்ல. அதை விட பவர்ஃபுல்லான ஒன்று இருக்குது. හැබැයි ඊට වැඩිය මේ වැදගත් දෙයක් තිබෙනවා. பன்றிக்கு தெரியுமா முத்துக்களின் மகிமை? මේ ඌරන්ට දන්නවද මුතු වල වටිනාකම? So does the pig know the value of pearls? Now, what do many Christians do today? இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? අද බොහෝ කිතුණන් කුමක්ද කරන්නේ? தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு போய் தேவையில்லாத இடத்துல எல்லாம் போடுறாங்க. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ රැගෙන ගොස් අනවශ්‍ය තැන්වල දමනවා. கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்பு உலகத்தவன் ஒருவன் என்னை சவாலுக்கு அழைத்தான். මේ ටික කාලයකට කලින් ලෝකයේ සිටින මිනිහෙක් මට අභියෝග කරනු ලැබුවා. சேலஞ்சுக்கு வா. වරෙන් Open challenge. මේ විවෘත අභියෝගයක් ලබා දුන්නා. Not long ago, somebody invited me to come for an open challenge. I said, no, நான் சொன்ன முடியாது. මං කිව්වා බෑ කියලා. அப்ப சில பேர் சொல்றாங்க, நீ பயந்துட்ட.
ඉතින් සමහර අය කියව නෑ ඔයා දැන් බය වෙලා. நீ பயப்படுற போறதுக்கு ஓகே நோ ப்ராப்ளம். ඔයා බය වෙලානේ ඉන්නේ යන්න. You know, some people thought that I'm scared. Now, my problem is, if I deny to throw my pearl in front of the pig, it's okay if you think that I'm scared of the pig. இப்போ பன்றிக்கு முன் முத்தை போட நான் முடியாது என்று சொல்லும் போது දැන් ඒ ඌරා ඉස්සරහා ඒ මුතු දාන්න මම බෑ කියලා කියනකොට நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இவன் பயந்துகிட்டு தான் அந்த பண்டிக்கு பயந்துகிட்டு தான் முத்த போடாம இருக்கிறான்னு பிரச்சனையே இல்லை. ඔබ හිතුවාද ඇවිල්ලා ඒ ඌරට බය නෑ, ඔබ හිතුවානම් සුරේෂ් ඌරට බය වෙලායි මුතු දාන්න නැත්තේ කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම ඌරට බයයි කියලා හිතාගන්න. අයියෝ නා පණ්ඩිකි පයෝන නැචිකරங்க. You are welcome to think that I am dead scared of the pig. விளங்குதா? තේරෙනවද? சில ஊழியக்காரர்கள் සමහරක් සේවකයන් சில மேடைகளுக்கு போய் முந்தி நானும் இதை பண்ணினேன். මමත් මේක කලින්ම කරා සමහරක් සේවකයන් මණ්ඩපයට ආපුවාම மேடைகளிலே வேற்று மத பூஜாரிகளோடு இவர்களும் உட்கார்ந்துக்கிறார். මේ මණ්ඩපය මත අන්‍ය ජාතික පූජකයන් සමග මොනුත් මොනවද කරන්න එකට මෙන්න මෙහෙම ඉඳ ගන්න. You know, this thing that I'm telling you, hey, I have done that. In the past, some pastors are so proud and happy when they are invited to all religious program, Sarva Mada Kuto. මේ බොහෝ සමහරක් දේවකැතිවරුන්ට හරිම කැමති මේ සර්ව ආගමික පූජකයන් මැද්දේ එහෙම අසුන් ගෙනින්. அப்ப நானும் ரெவரண்ட் காலரோட போய் ඉතින් මමත් රෙවරන් කොලර් එකත් එක්ක ගිහිල්ලා பைபிளை வச்சுக்கிட்டு බයිබලයත් මෙහෙම තියාගෙන You know, I carry the Bible with my reverend collar. Everybody knows that I am Reverend so and so. எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் ரெவரண்ட் சுரேஷ். ඉතින් ඔක්කොටම දන්නවා මේ කොලර් එකෙන් මම දැන් මේ රෙවරන් සුරේෂ් කියලා. இந்த பக்கம் அந்த மத பூசாரி. මේ පැත්තේ ඒ පූජකයා අර ආගමේ பூஜකයා මේ පැත්තේ, මේ ආගමේ பூஜකයා මේ පැත්තේ, இந்த மத ஆசாரி இந்த பக்கம், அந்த மத்த மத ஆசாரி அங்கன. So that religious priest is here, this religious priest is here, the other religious priest is there, and I'm so proud that I'm one of them. எனக்கு பெரிய பெருமை இருக்கு, என்னையும் முன்னால கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னு. ඉතින් මටත් හරිම ආඩම්බරයි අනේ මාවත් ඉස්සරහට කැඳෙවුවානේ කියන එක ගැන. ஞாபகம் இருக்கா, முந்தி நான் போயிட்டு உட்கார்ந்திருப்பேன். Hey, I used to do that. I was so proud. எனக்கு பெரிய பெருமையா இருக்கும். ඉතින් මට හරිම ආඩම්බරයි ඒ ගැන. அப்ப இவர் அவருடைய மத இத செய்வாரு. ඉතින් එහා පැත්තේ ඉන්න කෙනා මොනවද කරන්නේ? එයාගේ ආගමික චාරිත්‍ර කරනවා. So this guy, he is given the opportunity to chant his religious thing. After that guy, his religious thing. And then I also get 3 minutes. அப்ப இந்த மதத்துல உள்ளவங்க ஓதுவாங்க. ඉතින් මේ පැත්තේ ඉන්න ඔය ආගමික පූජකවරුත් ඔවුන්ගේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කරනවා. ආගමික වතාව කරනවා. அவருடைய மதத்துக்கு ஓதுவாரு. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ ඉන්න එකනත් එයාගේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කරනවා. மத்தவரும் அவர் வேற மாதிரி ஓதுவாரு. ඊට එහා පැත්තේ ඉන්න එකන එයා වෙනස් විදියකට එයාගේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කරනවා. எனக்கும் 3 நிமிஷம் கொடுப்பாங்க ஓத. ඉතින් මටත් මේ විනාඩි 3ක් හම්බෙනවා. ரொம்ப பெருமையா எழும்பி இருந்து ඉතින් භක්තිවන්ත වෙත ආඩම්බරකමින් නැගිටලා நானும் ஓதிட்டு வந்த சந்தர்ப்பம் நிறைய இருக்கு. මමත් ඒ වගේ මගේ චාරිත්‍රය කරලා ආපු බොහෝ අවස්ථාවන් තිබෙනවා. There have been so many moments when I also did that. You Tushara made me do that once. Remember? He Tushara ne sayo. Amava illaya. I also did that. Huh? I also did that once. அதுதான். அதனால அப்படி செய்யறவங்கள குற்றம் சாட்டுறதுக்கு எங்களுக்கு தகுதியே இல்லைங்கிறத முதல்ல சொல்லிடுறேன் நான். ඉතින් කලින්ම කියන්නම් එහෙම කරන අයගේ වැරදි කතා කරන්න අපි සුදුසු නෑ. මමත් සුදුසු නෑ, ඔයත් සුදුසු නෑ. So neither me nor this guy are worthy to criticize those people because we have done that. But later on, my goodness, when God opened my eyes, that was like Jesus's head with a crown of thorns. அந்த காட்சி ஆண்டவருக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் தெரியுமா? ඒ ස්වරූපය දෙවියන් වහන්සේට කොහොමද දන්නවද තියෙන්නේ උන්වහන්සේ දකින විට? இயேசுவின் தலை முள்முடி சூடப்பட்டால் எப்படி இருக்கும்? அப்படிதான் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். யோசிச்சு பாருங்க. යේසුස් වහන්සේගේ හිසේ කටුුටුන දාලා තියෙනකොට කෙබඳු අයුරින්ද තිබෙන්නේ ඒ අයුරින් තමයි උන්වහන්සේට දිස්ත වෙන්නේ. இப்போ ஊழியக்காரர்கள்
இந்த ஊழியத்துக்குரிய உடுப்பெல்லாம் உடுத்திக்கிட்டு போறோம் தானே. දැන් සේවකයන් සමහරක් වෙලාවට ඔවුන්ට උචිත පූජක ඇඳුමක් ඇඳගෙන ඔවුන් ගමන් කරන අවස්ථාවන් තිබෙනවා. You know, when we Christian ministers wear the religious attire, when we are out and about, we may think it's so lovely, nice. We are seen in a special way. அப்படி உடுத்திட்டு போகும்போது ஒரு கௌரவம், ஒரு மதிப்பு, பஸ்ஸில் சீட் எல்லாம் கிடைக்குதுன்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். ඉතින් බොහෝ අවස්ථාවල ඔය පූජක ඇඳුම එහෙම ඇඳගෙන සමාජයේ දිස් වෙනකොට ගමන් කරනකොට බස් එකේ යනකොට සමහරක් වෙලාවට සීට් එක පවා හම්බ වෙනවා. ஆனால் எனக்கு அப்புறம் தான் ஆண்டவர் காட்டிட்டார், இயேசுட தலையில முள்முடி வச்ச மாதிரி இருக்குடா. හැබැයි පස්සේ තමයි දවසක මට දෙවියන් වහන්සේ පෙන්눔 කරනු ලැබුවේ. ඒක කොහොමද බන් දන්නවත් තියෙන්නේ හරියට යේසුස් වහන්සේගේ අර හිසේ කටුවට උන්න දැම්මා වගේ. இன்னொரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன். තවත් එක උදාහරණයක් කියන්න. இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸோ சொந்தக்காரங்க எல்லாம் கூடி ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி ஒன்றுக்கு போயிருக்கோன்னு வைங்களேன். දැන් උත්සවයකට නැත්නම් බර්ත්ඩේ උපන් දින සාදයකට මේ යහළුවෝ ඒ වගේම නෑදෑ හිත මිතුරුනෝ යනවා කියලා අපි හිතමු. Imagine we attend a family party or a party with friends. So they're all singing bailas and worldly songs. அவங்க எல்லாம் பைலா அது இதெல்லாம் அடிக்கிறாங்க. එනිදා ඒ කට්ටිය ඔක්කොම බයිලා සින්දු කියාගෙන හොඳට ජොලියක ඉන්නවා. அப்புறம் திடீர்னு சொல்றாங்க, ஏய் சுரேஷ் நீ ஒரு பாட்டு பாடு. දැන් ඒක පාට මේ සුරේෂ් මේ පාස්ව දැකපු ගමන් කියනවා මේ සුරේෂ් ඔයත් එක සින්දුවක් කියන්නකෝ කියලා. So suddenly one of them says, hey Suresh, why don't you sing a song? So I tell them, well, you know, I used to sing, but now I am a Christian. I don't sing these songs anymore. அப்ப நான் எழுப்பி சொல்றேன், முன்பு நான் பாடினேன், இப்போதெல்லாம் நான் பாடுவது கிடையாது, ஏனென்றால் நான் கிறிஸ்தவன், நான் ஊழியக்காரன். එතකොට මම නැගිටලා කියනවා මේ ඉස්සර නම් මම ගායනා කරා. හැබැයි දැන් නම් මට කියන්න බෑ. මොකද මම දැන් ක්‍රිස්තියානි පූජකයෙක් නිසා මම ඒව ගායනා කරන්නේ නැහැ. அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, එතකොට වුන් කියනවා பரவாயில்ல, ஒரு கிறிஸ்தவ உங்க பாட்டுல ஒண்ணா எடுத்து விடுங்களே. මේ කමක් නැහැ එහෙනම් ඕක කට්ටිය ක්‍රිස්තියානි සින්දුවක් කියන්නකෝ. Then one of them says, it's okay, you sing one of your songs. So now I say, okay, so I pick the guitar up and I sing. මොනවද සින්දු? ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ? ගාලේ දැන් එළු බැට. காலே தான் எள்ளு பெட்ட உன்ன நாய் பாட்டிக்கிறேன். சர்வ வல்லவர் என் சொந்தமானார், சாவை வென்றவர் என் ஜீவன். அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாம அவங்களும் தட்டி ඉතින් கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ඉතින් මමත් මොනවද කරන්නේ ගිටාර එක මමත් අතට අරගෙන ඉතින් හොඳට මේ 6/8 මේ ටියුන් එකේ මම දැන් ගහනවා මේ මාගේ ජීවිතේ ගැලෙව්වා කියලා ඒ කට්ටියත් ඉතින් දන්නේ නැතුව මෙහෙම අප්පු ටික ගහිනවා කිසිම දෙයක් ඔවුන්ට තේරෙන්නේ So නැහැ. I'm so happy I sing a Christian song and then they are all cheering up. I think, I have maintained my testimony. I have been a witness for Jesus. I praised God among the heathens. But God looks and thinks, நான் நினைக்கிறேன் ඉතින් මම හිතනවා கர்த்தருக்காக பாட ස්වාමීන් වහන්සේ උදෙසා ගායනා කරන්න அந்நியர்கள் மத்தியிலே எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. අන්‍ය ජාතිකයන් මැද්දේ මට එක අවස්ථාවක් හම්බුණා. கர்த்தருடைய நாமத்தை புறஜாதியார் நடுவிலே உயர்த்தினேன். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමය අන්‍ය ජාතිකයන් මැද්දේ උසස් කරනු ලැබුවා. சாட்சியாய் இருக்க கர்த்தர் கிருபை கொடுத்தார். සාක්ෂිමත්ව සිටින ස්වාමීන් වහන්සේ මට කරුණාව ලබා දුන්නා. ஆண்டவர் பாப்பாரு, දෙවියන් වහන්සේ බලනවා இது என்ன இயேசுட தலையில முள்ளுமுடி வச்ச மாதிரி இருக்கு. මේ මොකක්ද යකෝ යේසුස් වහන්සේගේ ඔළුවේ අර කටුවට උන්න දැම්මා වගේ. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලාට? உங்கள் கிறிஸ்தவம், ඔබේ ක්‍රිස්තියානිකාරකම, உங்கள் பரிசுத்த வேதாகமம், ඔබේ ශුද්ධ වූ බයිබලය, உங்கள் சாட்சி ඔබේ සාක්ෂිය இயேசுவின் தலையை போன்றது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். යේසුස් වහන්සේගේ සිරස කියලා හිතා ගන්න. ඒ වගේ ඒ වගේ Now imagine your Christianity, your testimony and the word of God that you have is like the head of Jesus. Don't allow the thorny crown to be placed on that because it looks so ugly and evil. அந்த பரிசுத்த தலையில் முள்ளை வைக்க இடம் கொடுக்காதீர்கள். ඒ ශුද්ධ වූ සිරස මත කටු තබන්න ඉඩ දෙන්න එපා. அதனால நான் ரோட்ல போகும்போது එනිසා මම පාර ගමන් කරනකොට நான் பாஸ்டர் மாதிரி உடுத்திக்கிட்டு போறதே இல்லை. මම පාස්ටර් කෙනෙක් වගේ ඇඳගෙන යන්නෙම නැහැ. அதுக்காக அப்படி உடுத்திட்டு போறவங்கள தப்பு சொல்லவும் இல்லை. ඒ කියන්නේ එහෙම ඒකට කියලා ඇඳගෙන යනවා කියලා ඇඳගෙන යන්න මම වැරදි කියන්නෙත් නැහැ. Hey, now listen to this. I am in no way directly or abstractly criticizing those who wear those priestly attire in public. All I am saying is I don't do that. I don't do that.
Why? Because I have something very precious in me, and that's Jesus. எனக்குள்ள ஒரு பெருமதியான ஒன்று இருக்கிறது. මා තුළ ඉතා වටිනාම වූ දෙයක් තිබෙන නිසා அதுதான் இயேசு. ඒක තමයි යේසුස් වහන්සේ. அதை முட்களின் நடுவிலே நான் விதைப்பதாயில்லை. හැබැයි ඒ දේ මම කටු අතරේ වපුරන්න ඉඩ ලබා දෙන්නේ. I am not ready to sow the good seed among thorns because the Bible is warning me of the outcome. வேதம் என்ன எச்சரிக்கிறது? බයිබලය අපිට අවවාද කරනවා. சாட்சி சொல்றதை பத்தி நான் சொல்லல. සාක්ෂි කියන එක ගැන මම කියන්නේ. உலகத்துக்கு போய் ஒளியாய் இருப்பதை பற்றி நான் பேசவில்லை. ලෝකයට ගිහිල්ලා ආලෝක වෙලා ඉන්න එක ගැන මම කියන්නේ නැහැ. உங்களுக்கு நான் என்ன சொல்லுகிறேன், இந்த எரேமியா 4:3 என்ன சொல்லுகிறது என்று புரியாவிட்டால் මම ඔබලාට මොනවද කියන්නේ යෙරමියා 4:3 මේ කියන දේ ඔබලාට වැටහෙන්නේ නැත්නම් விட்டுருங்க, புரிஞ்சிக்கிறவே முடியாது. අත්හැරලා දාන්න ඒක ඔබලාට වටහා ගන්නම බෑ. If you don't understand what Jeremiah 4:3 says, and if you don't understand what I am trying to say, forget it. You will never understand. It's so simple. Don't sow among thorns. Don't throw your pearls in front of pigs. முட்களின் நடுவே விதைக்காதீர்கள். කටු අතරේ වපුරන්න එපා. பன்றிகளுக்கு முன் முத்தை போடாதீர்கள். ඌරන් ඉස්සරහා මුතු දාන්න එපා. விளங்குதா? වැටහෙනවද?